Ayan guys, magpunta kami ng Haraj. Welcome to my welcome to this video guys. Magpunta kami ng Haraj. Yan. Thank you, madam, sa Hadiah. hadiah. Ayan. Sulit ang day off ngayon kada kalabas. First time in my life. Ayan, magpunta kami din. Gamintras hindi pa masyadong malamig. Mm. Sa mamud kada Haraj ada bari badin mara bari sa. Magbiyahe na sila. Ayan. ليش ما في يروح ساتردي؟ Saturday. Fi teacher. Ang microphone. ما في تيتشر. Balik ta. Mamud ada sawi Singing. ada Microphone. Bluetooth malam Bluetooth. وين؟ Tu microphone kida. Well. Sa garage. Ada Garage. Haraj ma. Ambot lang. Meron Maka. ba sa garage? Ada Bluetooth sawi microphone. Mic. Singing. وين؟ Gaiden la 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 la. هذا انت؟ Sawi ada Bye. mak bata. واضحة متى؟ في. اليوم؟ Fi ada Haraj la ma fi Haraj. لا ما في. Try to stay. Ayan guys, na traffic pa kami guys. Yan, nag-stop ano pa kami guys. Yan. Iwan ko kung anong lugar ito guys. Basta papunta pa kami doon. Kalas futur mama. ما في 100 Ayan yung mga dates nila guys na hindi nila inano. Pag inisprayan yan guys, dadami yung bunga. Hada tamar mamud sa. Hada tamar la. هذا تمر. Tamar. Yan, pag inisprayan yan guys, dadami yung bunga. Pero ngayon, parang hindi mo na nila inano. Merong isang lugar guys na puro tamar talaga guys. Ayan yung tamar. Oh. Pag na-sprayan siya, dadami yung bunga guys. Ayan. Dadami yung bunga. Pero nasa street kasi kami guys. Kaya yung kasama niya mga tanim. Ewan ko kung anong tanim yan. Yan. Kala nyo walang tanim guys. Mayroong tanim sa Saudi. Pero may isang lugar na deserto talaga siya. Minsan ka lang makita ng tanim. Pero nasa syudad kasi kami. Kaya maraming tanim. Yan. Magkabilaan. May mga tanim. Ay na-stuck kami sa traffic guys.